Pasukan Israel kini semakin mendekat ke jantung kota Gaza. Tank dan kendaraan lapis baja mereka tampak hanya ratusan meter dari pusat kota, memicu ketakutan akan pertempuran jalanan yang sengit. Ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara yang bertahan harus menghadapi pemboman tanpa henti. Di tengah kepungan ini, Hamas tetap tegar mengumpulkan pasukannya dan bersiap dengan taktik baru. Dari terowongan bawah tanah hingga penyergapan gerilya, semua dilakukan demi mempertahankan benteng terakhir mereka. Seperti apa strategi yang dipersiapkan Israel dan Hamas? Pada Kamis 25 Agustus 2025, BBC melaporkan pasukan Israel telah mendekati pusat kota Hamas. Tank Israel terekam berada 1,5 km dari rumah sakit pusat Al-Shifa. Kendaraan lapis baja Israel juga dilaporkan terlihat di dekat kompleks utama PBB di selatan kota Gaza, sekitar 700 meter dari pusat kota. Militer Israel juga dilaporkan memanfaatkan kendaraan lapis baja yang rusak, lalu diisi dengan bahan peledak untuk menyerang posisi Hamas. Taktik itu juga digunakan untuk menghancurkan bangunan yang digunakan untuk menyembunyikan para pejuang Hamas, termasuk terowongan Hamas. הכוח נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען בעת פעילות התקפית בשכונת ג'ניינה שברפיח. כוחות צה"ל פועלים בשכונת ג'ניינה ומשמידים תשתיות טרור. במרחב עדיין יש תשתיות תת קרקע שטרם הושמדו. הכוחות פועלים להשמדתן. Al Jazeera melaporkan salah satu unit militer Israel, Brigade Nahal, telah melancarkan operasi di pusat kota Gaza dan membunuh seorang anggota Hamas. Israel juga menerbangkan drone quadcopter kecil yang dilengkapi dengan pengeras suara untuk memerintahkan pengusiran massal warga sipil. Perintah itu menyebabkan pengungsian besar-besaran ke arah selatan yang dilakukan lebih dari 640.000 warga sipil. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, menyebut sebagian besar kota Gaza kini telah kosong karena mereka telah mengungsi ke tempat yang aman di selatan. Meski demikian, klaim Zamir itu dibantah oleh PBB yang menyebut bahwa evakuasi massal itu bukan untuk menyelamatkan warga sipil, melainkan untuk menancapkan kontrol permanen Israel di Gaza. Israel juga masih memasifkan operasi di tepi barat yang diduduki dan memastikan mayoritas Yahudi berada dalam wilayahnya. אנחנו בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני. וזה בכוחנו, זה מה שעומד לפנינו בשנה הקרובה שיכולה להיות שנה היסטורית לביטחון ישראל. אני רוצה לחזור ולומר שאנחנו נחושים להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו, לא רק בעזה, לא רק בהשלמת חיסול החמאס ושחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, אלא גם בזירות האחרות, ולפתוח הזדמנויות לביטחון, לניצחון וגם לשלום. Lalu, di tengah tekanan berat dari Israel, apa yang dilakukan Hamas? Melansir BBC, seorang tokoh Hamas mengaku kelompoknya telah memanggil ribuan pejuang ke kota untuk bergabung dalam pertempuran jalanan sengit dengan Israel. Komandan militer Hamas, Is-al-Din al-Haddad, dilaporkan telah memerintahkan semua pejuang Hamas yang ada di Gaza untuk berkumpul menghadapi pertempuran terakhir yang menentukan. Militer Israel memperkirakan ada sekitar 3.000 pejuang Hamas yang berada di kota Gaza. Sementara Hamas sendiri mengaku terdapat 5.000 pejuang di pihak mereka. Ada sejumlah taktik yang tampaknya akan dilakukan oleh Hamas. Pertama, Hamas mengancam akan melakukan serangan bunuh diri. Kedua, Hamas juga kembali memanfaatkan sejumlah terowongan yang diklaim masih selamat dan utuh untuk melancarkan serangan. Ketiga, Hamas juga akan melancarkan taktik perang gerilya yang diajarkan oleh Mohammed Deif sebelum ia dibunuh Israel. Di saat yang sama, upaya non-militer juga dilakukan. Hamas merilis pernyataan yang berisi peringatan bahwa perluasan serangan militer oleh Israel hanya akan membahayakan nyawa para tawanan yang masih ditahan. Israel meyakini ada sekitar 20 tawanan yang masih hidup di Gaza bersama dengan jasad 30 orang lainnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengaku Israel telah melakukan langkah gabungan militer diplomatik untuk memulangkan para sandera yang tersisa. Kabar itu disambut harapan besar oleh para keluarga sandera yang tak bertemu dengan anggota keluarganya selama nyaris 2 tahun. Israel kini berada di jantung kota Gaza, sementara Hamas mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghidupkan kembali taktik perang gerilya untuk mempertahankan benteng terakhir mereka. Mulai dari memanggil para pejuang Hamas, serangan bunuh diri, taktik terowongan Hamas, hingga strategi perang gerilya. Pertempuran kota yang padat ini bukan hanya ujian kekuatan militer, tetapi juga ujian bagi warga sipil yang terjebak di tengah krisis kemanusiaan. Di balik duel, taktik dan serangan balasan, masa depan Gaza dan keselamatan ribuan orang, termasuk para tawanan, dipertaruhkan. Pertanyaannya kini, apakah strategi baru Hamas akan memperpanjang perlawanan? Ataukah justru mempercepat babak akhir dari konflik yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.